El texto que tenemos hoy es Marcos 2, del 1 al 12. 오늘 드릴 말씀은요, 마르코 2장 1절에서 11절입니다. Y el título de hoy día es Una compasión que perdona, restaura y envía. 오늘 말씀은 용서하고 회복시키며 보내시는 긍휼입니다. No sé si vamos a leer primero en coreano, ¿parece? 네. Creo que sí. Claro. Entonces, todos juntos, 1, 2, 3. 며칠이 지나서 예수께서 다시 가버나움으로 돌아가셨다. 예수가 집에 계시다는 말이 퍼지니 그 많은 사람이 모여서서 마침내 문 앞에 듣자 걸어설 자리가 없었다. 예수께서 그들에게 말씀을 전하셨다. 그때 한 중풍병 환자를 4사람이 데리고 왔다. 문이 때문에 예수께로 데리고 갈 수 없어서 예수가 계신 곳 위에 지붕을 걷어내고 구멍을 뚫어서 중풍병 환자가 누워있는 자리를 알아냈다. 예수께서는 그들의 믿음을 보시고 중풍병 환자에게 이 사람아 내 죄가 용서받았다 하고 말씀하셨다. 율법학자 몇이 거기에 앉아있다가 마음속으로 의아하게 생각하기를 이 사람이 어찌하여 이런 말을 한단 말이냐. 하나님을 모독하는구나. 하나님 한 분밖에 누가 죄를 용서할 수 있는가. 예수께서 그들이 속으로 이렇게 생각하는 것을 바로 마음으로 알아채시고 그들에게 말씀하셨다. 어찌하여 너희는 마음속에 그런 생각을 품느냐냐. 중풍병 환자에게 내 죄가 용서받았다 하고 말하는 것과 일어나서 내 자리를 걷어서 걸어가라고 어느 쪽이 더 바라는가 싶으냐. 그러나 인자가 땅에서 죄를 용서하는 권세를 가지고 있음을 너에게 알려주겠다. 예수께서 중풍병 환자에게 말씀하신다. 내가 네게 말한다. 일어나서 내 자리를 걷어서 씻으러 가라. 그러자 중풍병 환자가 일어나 곧바로 모든 사람의 보는 앞에서 자리를 걷어서 나갔다. 사람들은 모두 크게 놀라서 하나님을 찬양하고 우리는 이런 일을 전혀 본 적이 없다고 말을 하였다. Ok, en español, 1, 2, 3. Cuando Jesús se regresó a Capernaum, varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta, mientras él predicaba la palabra de Dios. Llegaron 4 hombres cargados para un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo, encima de donde estaba Jesús, luego bajaron al hombre de la camilla justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús les dijo al paralítico: Hijo mío, tus pecados son perdonados. Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron: ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. En ese mismo instante, Jesús supo lo que pensaban. Así que le preguntó: ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados son perdonados? O ponte de pie, toma tu camilla y camina. Así que les demostró que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y le dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a casa. Y el hombre se levantó de su santo, tomó su camilla y salió caminando entre los pecadores que habían quedado muertos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios, exclamando: jamás hemos visto algo así. Amén. Amén. Ok, vamos a la introducción del video. Aquí hay una foto, ¿verdad? Más o menos, para que usted haga una idea de lo que acabamos de leer. 그 그림을 보시면 일단 그림을 집중하시면 Entonces, una foto y vemos a Jesús, la casa llena de gente y amigos que meten a otra persona. No, en la casa de alguien. 보시면 어떤 집에 사람들이 많이 모여 있는 걸 보실 수 있는데요. Okay.
Entonces, la fama de Jesús era tan tanta que donde sea que iba Jesús, había demasiada gente esperando verlo. Ya Jesús era muy conocido por hacer sanidades, expulsar demonios y predicar con mucha autoridad. 예수님의 명성은 너무 커서 어디를 가시든지 그분을 보기 위해 많은 사람들이 기다리고 있었습니다. 예수님은 이미 병을 고치시고 귀신을 내쫓으시며 권위 있게 말씀하시는 분으로 알려져 있었습니다. Esto ocurre en Capernaum, ¿ya? El lugar donde Jesús pasaba la mayor parte de su tiempo en la provincia de Galilea, porque en su pueblo natal, Nazaret, él no era muy bienvenido. Sin embargo, Capernaum era la tierra de los pescadores, principalmente, de donde venía Pedro, por ejemplo, ¿ya? Y probablemente esta casa era como su centro de operaciones. 가버나움은 예수님께서 갈릴리에서 대부분의 시간을 보내시던 곳이었는데 이는 고향 나사렛에서는 예수님이 그다지 환영받지 못하셨기 때문입니다. 그러나 베드로가 살던 어부들의 땅에서는 예수님이 매우 유명하셨고 그곳은 예수님의 사역의 중심지가 되었습니다. Entonces Jesús acaba de volver de una pequeña como excursión por otras villas y otros pueblos, predicando el reino de Dios. Eso es lo que nos dice Marcos, el capítulo anterior 1, versículo 38 y 39. Entonces probablemente esta es la casa de Pedro y de su suegra, ¿ya? Donde Jesús, el capítulo anterior, hace una sanidad y ocurre esta historia. 그러므로 예수님은 인근의 마을들과 동네들을 다니며 하나님의 나라를 전파하신 후 다시 돌아와 아마도 베드로와의 그의 가족의 집에 머무셨을 것입니다. 그리고 바로 이곳에서 다음 이야기가 일어나게 됩니다. Entonces un día la casa está llena de gente, Jesús está, como siempre, enseñando, probablemente traen enfermos, Jesús los sana y las personas obviamente, debido a su condición social, este es el mejor lugar para escuchar a Jesús, ¿ya? En especial porque él es un rabino muy famoso. 어느 날 집은 사람들로 가득 차 있었고 예수님은 늘 하시던 대로 가르치고 계셨으며 아마도 병자들이 데려와서 치료를 받았을 것입니다. 사회적 신분 때문에 람비에게서 하나님의 말씀을 들을 기회조차 없었던 사람들의 예수님의 가르침을 듣고 놀라고 있었습니다. Entonces en eso Jesús se percata de que el techo de la casa está siendo destruido, ¿ya? Y ve que 4 amigos están bajando a un paralítico, ¿ya? Alguien que no podía caminar, moverse. El cual resulta ser el amigo de estos 4 hombres, ¿ya? Y que debido a que había tanta gente, deciden subir al segundo piso, romper un hoyo en el techo y meter a su amigo para que Jesús lo pueda sanar. 그때 예수님은 집에 지붕이 부서지고 있음을 알아차리시고 4명의 친구들이 중풍 병자를 달아내리는 모습을 보시게 되는데 그들은 사람들이 너무 많아 2층으로 올라가 지붕을 뚫고 친구를 예수님께 데려온 것입니다. Y la verdad es que aquí vemos la determinación de estos 4 amigos hacia el hombre paralítico, porque ellos no están interesados en el caos que están causando. Que la casa está siendo rota, la incomodidad de la gente que le cae paja encima de la cabeza, ya los gastos que tienen que pagar después, nada de eso les importa a estas personas. 여기서 우리는 이 중풍 병자의 친구들의 결단을 보게 됩니다. 그들은 자신들이 일으키는 혼란이나 집에 생긴 손해, 손님들 위로 지붕 잔해가 떨어지는 불편함, 더 나아가 나중에 집주인에게 지불해야 할 비용에도 크게 관심이 없었습니다. Entonces, la urgencia de estos amigos es mucho más importante, ¿ya? Porque su amigo sí o sí tiene que ser sanado. Esto es vida o muerte. Y hay un autor que se llama Darren Wiersbe que él dice la siguiente frase. Él dice, debemos admirar varias características de estos hombres, cualidades que debieran marcarnos como pescadores de hombres. En primer lugar, estaban profundamente preocupados por su amigo, deseaban ayudarlo, tenían la fe de que Jesús podía sanarlos y suplir su necesidad. No se limitaron simplemente a orar al respecto, ¿ya? Sino que pusieron pies a sus oraciones.
y no permitieron que las circunstancias difíciles los desanimaran. Trabajaron juntos y se atrevieron a hacer algo diferente, y Jesús recompensó sus esfuerzos. Habría sido muy fácil para ellos decir, bueno, no tiene sentido intentar llegar hoy a Jesús, quizás vamos a volver mañana. 그들에게는 더 중요한 긴급한 문제가 있었습니다. 그들의 친구는 반드시 예수님을 만나야 했고 치유받지 않으면 안 되는 생사가 걸린 상황이었습니다. 웨렌 위어스비는 이렇게 기록합니다. 우리는 이 사람에게서 여러 가지 감탄할 만한 특징을 보게 되는데 이는 우리를 사람을 낚는 업으로 특징 짓는 자들이다. 첫째로 그들은 친구를 깊이 염려하며 그가 도움받기를 진심으로 원했다. 그들은 예수님께서 그 필요를 채우실 수 있고 또한 채우기 원하신다는 믿음을 가지고 있었다. 그들은 단지 기도만 하지 않고 기도에 행동을 더했다. 또한 어려운 상황이 그들을 낙심시키도록 내버려 두지 않았다. 그들은 함께 협력하며 새로운 시도를 감행했고 예수님은 그들의 수고를 보상해 주셨다. 그들은 오늘의 예수님께 가는 것이 무의미하네 내일 다시 오자라고 말하기가 얼마나 쉬웠겠는가. Entonces vamos al punto número 1. Una compasión que perdona. 용서하는 그늘. Jesús ve la fe de estos amigos y la fe del paralítico. ¿Ya? Es la fe que mueve a Jesús a una compasión activa. ¿Ya? Él ve que estas personas confían en que Él tiene el poder para sanar a su amigo. ¿Ya? No solo han escuchado del milagro de Jesús, de la autoridad de Jesús, sino que realmente han creído que Él lo puede hacer personalmente por su amigo. 예수님은 이 친구들과 중풍병자의 믿음을 보셨고 바로 그 믿음이 예수님의 그늘을 움직였습니다. 그들은 예수님의 기적과 권위에 대해 들었을 뿐 아니라 그것이 진리임을 믿었고 친구가 그것을 직접 경험하기를 원했습니다. Entonces, antes de Jesús, la compasión comienza en los amigos de este hombre paralítico, porque ellos anhelan una vida mejor para su amigo, sanidad para su amigo y un mejor futuro para su amigo paralítico. 이러한 그늘은 그들 안에서 시작되었습니다. 그것은 더 나은 삶과 치유, 사랑과 새로운 미래에 대한 갈망이었습니다. 성경은 하나님께서 우리를 그늘이 여기시는 분임을 분명히 말합니다. Y la Biblia es clara en esto, en el sentido de que Dios desea perdonar nuestros pecados, Dios desea limpiarnos de nuestra maldad, Dios desea acercarse a los pecadores, acercarse a los débiles. Sin embargo, Dios siempre requiere una condición, que es que pongamos nuestra fe en Él, que confiemos en la promesa de vida eterna que Él ofrece, que por ejemplo nos dice en Juan 3:16. 하나님은 우리의 죄를 용서하기 원하시고 우리의 악함을 깨끗이 하시며 죄인과 연약한 자들에게 가까이 다가오시는 분이십니다. 그러나 하나님은 우리가 그분을 믿고 영생의 약속을 신뢰하기를 요구하십니다. 그 예가 요한복음 3장 16절입니다. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Jesús aquí invita a los cansados, a los cargados, a venir a Él para descansar. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하여 하심이라. 예수님은 수고하고 무거운 짐진 자들을 초청하여 그분 안에서 쉼을 얻게 하십니다. Hay que entender también que la oferta de salvación de Jesús es para todas las personas, sin distinción. Jesús ama a todos y desea que todos tengan vida eterna, pero esta oferta necesita ser recibida por la fe. Nosotros tenemos la obligación de creer. 예수님의 구원의 초청은 차별 없이 모든 사람에게 주어집니다. 예수님은 모든 사람을 사랑하시며 영생을 받기를 원하시지만 이 초청은 믿음을 받아들여야 합니다. Entonces, aunque el paralítico no habla en todo el texto, entendemos que sus amigos hacen algo que él también está de acuerdo, que quieren que haga, y Dios reconoce la fe de ellos. Pero la pregunta principal que plantea este primer punto es, ¿qué es lo que el paralítico y sus amigos desean de Jesús versus
¿Y qué es lo que Jesús desea del paralítico? 중풍병자는 본문에서 말하지 않지만 친구들의 행동을 통해 그들이 친구를 위해 행동하고 있음을 알 수 있고 하나님은 그들의 믿음과 중풍병자의 믿음을 인정하십니다. 그러나 질문이 생깁니다. 그들과 예수님은 각각 무엇을 원하고 있을까요? Y a primera vista esta pregunta es súper redundante, porque obviamente, claro, ellos quieren que su amigo sea sanado, pero no es evidente, porque la respuesta de Jesús es, tus pecados te son perdonados. 겉으로 보면 이 질문은 당연해 보입니다. 그들은 친구의 치유를 원했을 것입니다. 그러나 본문에서 분명히 드러나는 것은 예수님의 말씀, 네 죄를 사함을 받았느니라 입니다. Y aquí entendemos el corazón de la historia, es que para Jesús la necesidad más importante del paralítico no tiene que ver con algo físico, sino con una sanidad espiritual. Jesús está reordenando las prioridades y mostrándonos qué es lo que Dios primeramente desea de las personas. 여기서 우리는 이 사건의 핵심을 이해하게 됩니다. 예수님께서 보시기에 가장 중요한 필요는 육체적 문제가 아니라 영적 치유였습니다. 예수님은 우선순위를 재정렬하시면 하나님께서 무엇을 원하시는지를 보여주십니다. Entonces Jesús, al perdonarlo públicamente, restaura la identidad de este hombre y la dignidad social de él, incluso antes de sanarlo físicamente, mostrando que la enfermedad que tiene en el corazón este paralítico, el pecado, es un problema más grande que el problema físico de la parálisis. ¿Ya? Entonces, lo que Dios quiere mostrarnos es eso, de que todos los hombres estamos separados de Dios debido al pecado. 예수님은 그를 공개적으로 용서하심으로써 그의 몸을 고치기 전부터 정체성과 사회적 존엄을 회복시키십니다. 이를 통해 죄라는 마음의 병이 육체의 병보다 더 큰 문제임을 보여주십니다. 모든 사람은 죄로 인해 하나님과 분리되어 있으며 하나님의 심판 아래에 있습니다. También una cita de San Agustín dice, Dios cura primero el alma porque el alma enferma es más peligrosa que el cuerpo enfermo. 성 어거스틴은 이렇게 말했습니다. 하나님은 먼저 영혼을 고치신다. 병든 영혼이 병든 육체보다 더 위험하기 때문이다. Vamos al segundo punto. Una compasión que restaura. 두 번째로 넘어가겠습니다. Inmediatamente viene la respuesta de los fariseos, ¿ya? Y de los expertos, quienes al escuchar las palabras de Jesús comienzan automáticamente a pensar cosas dentro de ellos. La principal razón es que lo que Jesús ha dicho es aparentemente una blasfemia. 곧바로 바리새인들과 율법학자들의 반응이 나타나는데 그들은 예수님의 말씀을 듣고 마음속으로 수군거리기 시작했습니다. 그 이유는 예수님의 말씀이 명백한 신성 모독처럼 들렸기 때문입니다. Porque no existe hombre alguno para ellos que tenga la autoridad para perdonar los pecados. Esa autoridad solo la posee Dios. Por tanto, Jesús, para los líderes que en ese momento se está haciendo igual a Dios, por tanto es un mentiroso y un blasfemo. 죄를 용서할 권세는 어떤 인간에게도 없고 오직 하나님께만 있기 때문입니다. 그러므로 종교 지도자들의 눈에 예수님은 자신을 하나님과 동일시한 신성 모독자요, 거짓말쟁이요, 죄인이었습니다. Entonces, la acción que hace Jesús ya tiene un carácter muy confrontacional, porque lo que Jesús quiere es confrontar a todas las personas con su corazón. 예수님의 행동은 매우 도전적입니다. 그분은 사람들의 마음 깊은 곳에서 도달하기를 원하십니다. Para muchas de las personas que lo seguían a Jesús en ese momento, para ellos, Jesús solo era un buen maestro, quizá un profeta, un hacedor de milagros, sanidades, pero para la gran mayoría de ellos Jesús no era Dios. 그때까지 예수님을 따르던 사람들에게 예수님은 위대한 교자이자 예언자이며 기적을 행하는 분이었습니다. 그러나 대부분의 사람들에게 예수님은 하나님은 아니었습니다. Y tenemos que entender esto porque Jesús quiere llevar a las personas a entender su verdadera identidad, haciendo algo que solamente Dios puede hacer, ¿ya? Porque al final de cuentas, para Jesús, Él no solo vino para sanar, para expulsar demonios o para enseñar bonito, ¿ya?
예수님은 오직 하나님만이 하실 수 있는 일을 행함으로써 자신의 참된 정체성을 깨닫게 하시려 합니다. 예수님은 단지 병을 고치거나 귀신을 내쫓거나 잘 가르치기 위해 오신 분이 아닙니다. Tenemos que entender que lo que Dios siempre, el real propósito de Jesús es que Él vino como Dios, haciéndose hombre, para morir en una cruz y salvarnos de nuestros pecados. Esa es la principal invitación. 그분은 하나님 자신으로서 사람이 되어 이 땅에 오셔서 십자가에서 자신의 생명을 내어주심으로 인류를 죄에서 구하시기 위해 오셨습니다. 예수님의 초청은 이것입니다. Entonces Jesús les está diciendo a todos ahí presentes, yo quiero que ustedes crean en mí como su Dios. No que me sigan por los milagros, no que me sigan por las sanidades. Yo quiero reinar sobre sus vidas. Y quiero que ustedes sepan quién realmente son. Eso es lo que quiero decir. 나는 네가 나를 기적이나 치유 때문에 따르는 것이 아니라 내 하나님으로 믿기를 원한다. 나는 네 삶의 주인이 되어 다스리고 싶고 네가 내게 누구인지 참으로 알기를 원하며 무엇보다 너에게 영성한 영원한 생명을 주기 원한다. Por eso Jesús mismo dice, ¿por qué piensan dentro de ustedes que yo soy, que estoy blasfemando? ¿Por qué no creen que realmente lo puedo hacer? Él dice, ¿qué es más sencillo? ¿Sanar una enfermedad física o perdonar pecados? 예수님은 직접 이렇게 말씀하십니다. 어찌하여 너희가 마음속으로 이렇게 생각하느냐? 왜 의심하느냐? 왜 나를 믿지 않느냐? 중풍병을 고치는 것과 죄를 용서하는 것 중 무엇이 더 쉽겠느냐? Entonces Jesús les está diciendo a toda la gente en la casa, yo estoy dispuesto a hacer lo que requiere más sacrificio. Lo más difícil, perdonar los pecados de este hombre. Y como señal de aquello, voy a hacer lo más fácil, aquello que no me cuesta nada. Vamos a sanarle. ¿Para qué tanto? 그래서 예수님은 집안에 있는 무리에게 말씀하십니다. 나는 가장 어려운 일, 더 큰 희생이 필요한 일, 곧 죄를 용서하는 일을 하겠다. 그리고 그 내적 치유의 표적으로 외적인 치유도 행하시겠다고 하십니다. ¿Y por qué es importante? Porque la sanidad del paralítico tiene un componente de revelación del reino de Dios. Te digo eso porque hasta ese momento la gran mayoría de las personas veía las enfermedades físicas como castigos divinos que dioses les daban a las personas por fracasos morales. 중풍병자의 육체적 치유는 하나님의 나라가 임했다는 외적인 표적이었습니다. 당시 대부분의 질병은 죄나 도덕적 실패로 인한 하나님의 징벌로 여겨져 있음을 우리는 이해해야 합니다. Y esta es la misma tesis que tienen los amigos de Job en el libro de Job. Cuando ven a su amigo perder todo, ellos dicen, oye, tenías demasiados pecados ocultos y Dios te está castigando por eso. Entonces, de la misma manera, en ese momento los paralíticos eran rechazados por la sociedad por este pseudo castigo divino. 욥기의 예를 들면 욥의 친구들은 욥이 숨겨진 죄 때문에 고난을 당하고 있으며 하나님이 그를 기뻐하지 않으신다고 주장합니다. 마찬가지로 중풍병자와 병자들은 사회로부터 배척당했습니다. Entonces el paralítico no era rechazado porque era paralítico principalmente, sino porque había esta idea de castigo sobre él. Entonces lo que hace Jesús es restaurar la identidad del paralítico y vindicarlo también socialmente. 그 이유는 육체적 장애 때문이라기보다 하나님의 심판과 형벌이라는 의심 때문이었습니다. 그러므로 이 중풍병자의 정체성과 사회적 명예는 회복될 필요가 있었습니다. De nuevo, probablemente los amigos de este hombre habían visto el dolor de tantos años, todo lo que cargaba, el estigma que cargaba, y ya no podían seguir viendo a su amigo de esa manera, y tenían que hacer algo para ayudarlo. 아마도 이 친구들은 중풍병자가 겪는 고통과 낙인을 보아왔을 것이며 이것은 그들의 큰 용기를 보여줍니다. 그들은 더 이상 친구가 그렇게 고통받는 것을 보고만 있을 수 없었습니다. De la misma forma, muchas veces, nuestras enfermedades o problemas parecieran ser un castigo de Dios. Y eso nos trae muchísima vergüenza a la gran mayoría de nosotros y queremos mantenerlo en secreto. Pero aún así, Jesús nos recuerda que el Padre no está enojado con nosotros. 마찬가지로 우리도 때로는 질병과 문제를 하나님의 벌처럼 느끼며 큰 수치와 고통을 경험합니다. 그럼에도 불구하고 예수님은 하나님 아버지께서 우리에게 화가 나 계신 분이 아님을 상기시켜 주십니다. De hecho, todo lo opuesto.
Dios nos ama como ese Padre, un amor incalculable, que desea restaurarnos espiritual, física, emocional, de forma holística. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. 오히려 하나님은 측량할 수 없는 사랑으로 우리를 사랑하십니다. 우리가 하나님의 자녀이기에 하나님은 우리를 영적으로뿐 아니라 육체적으로, 정서적으로, 전인적으로 회복시키길 원하십니다. Entonces, la compasión de Jesús nos invita entonces a venir a Él con nuestros sufrimientos temporales para recibir esperanza y sanidad eterna. 예수님의 긍휼은 우리의 일시적인 고난을 가지고 그분께 나아와 소망과 치유를 받도록 우리를 초대합니다. Vamos al punto número 3. Vamos terminando. Una compasión que envía. 세 번째로 넘어가겠습니다. 보내시는 긍휼. Finalmente, la compasión de Jesús no solo nos perdona, sana lo más importante de nuestras enfermedades, del corazón, no solo nos restaura las enfermedades físicas, sino que finalmente también nos envía de regreso a nuestro hogar para compartir un testimonio de nuestro encuentro con Jesús. 마지막으로 예수님의 긍휼은 가장 중요한 질병을 고치며 우리를 용서하실 뿐 아니라 일시적인 고통에서도 회복시키십니다. 그리고 마침내 우리를 다시 집으로 보내어 예수님과의 만남을 증언하게 됩니다. La gente que vio el milagro de este paralítico, según el texto, dice que empiezan a dar gloria a Dios y a preguntarse, wow, nunca hemos visto algo así. Y eso es exactamente lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas y nuestro testimonio cada vez que somos salvos. 이 중풍병자의 기적을 본 사람들은 하나님께 영광을 돌리며 우리는 이런 일을 본 적이 없다고 말했습니다. 이것이 바로 하나님께서 우리의 삶과 간증을 통해 이루고자 하시는 일입니다. Dios desea siempre enviarnos de regreso a casa, de regreso a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, compañeros de trabajo, de escuela, para que contemos lo que Dios ha hecho en nosotros, para que ellos también se maravillen y ellos puedan dar gloria a Dios y recibir lo mismo. 하나님은 우리를 다시 가정과 가족, 친구와 이웃, 직장과 학교로 보내셔서 하나님께서 우리 안에 행하시는 일을 전하게 하십니다. 그들이 단지 놀라는 데서 그치지 않고 하나님께 영광을 돌리며 같은 은혜를 받도록 하기 위함입니다. Por tanto, la obra que Dios hace en nuestras vidas no puede solo terminar en mí. Dios desea extender el reino suyo a través de mi persona. 하나님께서 우리 안에 행하신 일은 우리 안에서 끝나서는 안 됩니다. 하나님은 변함된 우리의 삶을 통해 그분의 나라를 확장시키기 원하십니다. Entonces, la compasión de Jesús en este sentido es muy contagiosa, porque ahora nos envía a nosotros a replicar, ¿sí? A nosotros a tener compasión de otras personas y a llevarlos a Jesús. En este sentido, a tener la misma actitud que los amigos del paralítico tienen, ser el puente entre Jesús y los demás. 예수님의 긍휼은 전형성이 있습니다. 이제 우리를 보내셔서 다른 사람에게도 같은 긍휼을 전하게 하시기 때문입니다. 우리는 중풍병자의 친구들처럼 다른 이들을 예수님께 데려가는 다리가 되어야 합니다. Entonces, para concluir, tengo dos preguntas para ustedes. Dos preguntas. La primera es, ¿a quién Dios puede estar poniendo en mi corazón para que invite, acerque o hable de la compasión de Jesús? Esa es la primera pregunta. Si hay alguien que Dios está poniendo en tu corazón, en tu mente en este momento. Y el segundo, ¿en qué área de mi vida, donde hay vergüenza ahora, donde hay dolor, Dios me está llamando a poner mi fe en Jesús para recibir sanidad? 결론으로 드리고 싶은 질문이 있습니다. 중풍병자의 친구들처럼 하나님께서 지금 당신의 마음에 예수님의 긍휼을 전하라고 주시는 사람은 누구입니까? 또 당신은 어떤 수치와 아픔의 영역에서 예수님께 믿음을 두고 치유를 받아야 합니까? Vamos a hacer dos pequeños ejercicios, dos pequeños como oraciones. Sí, dos pequeños. 지금부터 두 가지의 기도를 두고 기도를 하겠습니다. Primero, quiero que en este momento piense en una persona a la cual
esta próxima semana usted va a contarle lo que Dios ha hecho en su vida. 첫 번째는 이제 지금 자기가 떠오르는 사람을 두고 이제 다음 주에 자기가 받은 말씀을 그 사람한테 전할 수 있도록 ¿Sí? Una persona. 한 사람한테 전해줄 생각하는 기도를 하는 것과 Entonces ahora, en un minuto, brevemente, ore por esa persona. 1분 동안 그 사람을 위해서 기도하겠습니다. Amén. Segunda oración. La segunda oración. 두 번째 기도는요. Quiero que piense también ahora en una cosa, ya sea un dolor emocional, físico, espiritual, una situación, cualquier cosa que le produce dolor. 두 번째로는 그냥 자기가 생각하는 육체적 아픔이나 정신적 아픔 그런 거를 생각하고 한 가지의 기도를 자기 자신이 Y quiero que usted le diga a Jesús, Jesús, por favor, sáname hoy, no mañana. Hoy. 그리고 예수님께 기도드리면서 제발 고쳐달라고 기도 드렸으면 좋겠습니다. Sí, oremos. Me gustaría pedirle a Pastor Caleb si puede orar para terminar la presentación.